Masidlakon ug mapahiyumong kahaponon Danao City. We are on live programming today. Today is July 9, 2026, adlang Webes, and welcome to the 34th episode of The Weeklight, Sidlak sa Danao, your weekly window into Danao City's latest. I'm Bianca Lau, ang inyong alagad gikan sa Public Information Office, bringing you the most important updates, stories, and latest news accomplishments from around the city, all from the past days, right here and now. From achievements to events to reminders and features, we've got everything you need to stay informed. Tungod ang Danao City Government, kinsa top 1 most improved component city sa tibuok Pilipinas ug Seal of Good Local Governance awardee under the Durano administration, nagatuo na ang matag pamilyang Danawanon angay nga adunay access sa tukmang impormasyon aron makabuhat og mas maayong desisyon ug mapaayo ang atong kalidad sa kinabuhi. Sugdan nato ang atong unang balita. Padayon nga gipalig-on sa Danao City Government ang koneksyon sa mga komunidad pinaagi sa mga proyektong infrastruktura. Opisyal nang gianagurahan ang usa ka road concreting project sa Barangay Dungguan, samtang dugang mga kadalanan sa lain-laing barangay ang gi-final inspect na sab. Subay sa connectivity agenda ni Mayor Nito Durano, padayon ang pagpamuhunan sa mga dekalidad nga infrastruktura aron mapalig-on ang koneksyon sa mga komunidad ug mapadali ang paghatod sa mga serbisyo ngadto sa katawhan. Niadtong Hulyo 8, gipanguluhan ni Mayor Nito Durano kauban si City Administrator Mix Durano ug mga opisyal sa barangay ang inaugurasyon sa nahuman nga road concreting project sa Purok San Vicente, Barangay Dungguan. Gawas ni ini, gihimo usab sa City Engineering Office ang final inspection sa uban pang nahuman nga road concreting projects sa Purok 2, Barangay Sibakan, Area 2, Barangay Santikan, Purok Kamunggay, Barangay Kambubho, ug Purok Tambis, Barangay Tugunon. Kini nga mga proyekto dili lang mga kalsada nga nahuman, mga dalan kini padulong sa mas sayon nga pagbiyahe, mas luwas nga pag-agi sa mga residente ug mas paspas nga pag-abot sa mga serbisyo ug oportunidad sa matag barangay. Pipila lamang kini pamilyang Danawanon. Stay tuned sa dugang pang mga kalambuan sa atong dakbayan ug aron kanunay nga updated sa mga infrastructure development sa atong syudad, bisitaha ug i-like ang official Facebook page sa Danao City Engineering Office. Sa laing balita, gipahigayon sa Danao City Government ang Fiscal Year 2027 Annual Budget Preparation Meeting, isip kabahin sa padayon nga paningkamot sa maayong pagplano ug responsableng pagdumala sa pondo sa dakbayan. Naghius ang mga department heads, kauban si Mayor Nito Durano, alang sa Fiscal Year 2027 Annual Budget Preparation Meeting. Diin gihisgutan o giplano daan ang mga prioridad nga programa o proyekto alang sa sunod nga tuig. Gipasiugda sa maong panagtigom nga ang usa ka maayong budget dili lamang bahin sa numero, kundi usa ka roadmap aron masiguro nga ang pondo sa katawhan magamit sa mga prioridad sama sa batakang serbisyo, infrastruktura, edukasyon, panglawas, disaster preparedness ug uban pang mga programa nga makatabang sa matag Danawanon. Sa daghang katuigan, ang Danao City Government ubos sa lideratong Durano padayon nga misidlak isip Seal of Good Local Governance ug Seal of Good Financial Housekeeping awardee nga nagpakita sa lig-on nga pagbarog sa transparency, accountability ug maampingong paggamit sa pondo sa katawhan here and now. Sa lehislatibong sektor, mas palig-on pa ang mga polisiya ug programa sa dakbayan atol sa 47th regular session sa 18 Sangguniang Panlungsod. Unsang mga nahisgutan ug napasar atol sa maong sesyon, aniyang report. Usa sa mga mahinungdanong legislative measures nga gipasar mao ang Ordinance No. 2026-18-296 nga nagpalig-on sa Danao na Minaw here and now, isip opisyal nga polisiya sa dakbayan. Pinaagi niini mas mapalapdal ang partisipasyon sa mga Danawanon pinaagi sa barangay level public consultations, digital feedback,
ug People's Hour sa mga off-site sessions sa sangguniang panlungsod, aron mas mapadali pa ang pagpaminaw ug pagtubag sa tingog sa katawhan. Giaprubahan usab sa konseho ang Supplemental Budget Number 3 nga nagkantidad og kapin 14.8 million. Lakip ang mga resolusyon nga nagsuporta sa Employment Facilitation Program, Incentive Awards alang sa top-performing Barangay Tourism Councils, accreditation sa usa ka civil society organization, reorganisasyon sa Expanded City Health Board, ug mga lakang aron mapalig-on pa ang Disaster Risk Reduction Program sa Dakbayan. Disaster Preparedness, opisyal nang gibuksan sa Danao City Government ang selebrasyon sa 52nd National Nutrition Month ug National Disaster Resilience Month 2026 pinaagi sa usa ka hiniusang kick-off program. Ani ang highlights sa maong selebrasyon. Niadtong Hulyo 6, opisyal nga gilunsad sa Danao City Government ang 52nd National Nutrition Month nga adunay tema, nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan, ug ang National Disaster Resilience Month 2026 nga nagdala sa temang naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Ang duha ka selebrasyon gihiusa ubos sa lokal nga tema nga Healthy Communities, Resilient Communities, Connected for a Safer and Stronger Danao, nga nagpakita sa paningkamot sa dakbayan sa pagpalig-on sa connection, tali sa panglawas, kalikupan o pagpangandam sa katalagman. Usa sa mga highlights sa programa mao ang CDRRM Pasamasid, nga gipanguluhan ni CDRRMO Chief Roland Jigjik Reyes, usa ka community-based disaster awareness initiative nga nagdasig sa matag Danawanon nga mahimong alerto, andam o aktibong kabahin sa pagpaminos sa risgo sa katalagman. Gitambungan ang maong kalihukan sa mga opisyal sa dakbayan, national government agencies, barangay officials, partner stakeholders ug mga estudyante nga nagpakita sa hiniusang paningkamot alang sa usa ka mas himsog, mas luwas ug andam sa tanang panahon nga dakbayan here and now. Sa laing balita, padayon ang paghatag og 10,000 na cash incentive pinaagi sa Octogenarian and Nonagenarian Benefit Program, isip pagpasidungog ug suporta sa atong mga lolo ug lola. Gipahigayon ni atong Hulyo 3, 2026 sa Danao City Civic Center ang payout alang sa 92 ka Danawanon senior citizens, lakip ang 68 ka octogenarians ug 24 ka nonagenarians. Kini kabahin sa implementasyon sa Expanded Centenarians Act of 2024 o Republic Act No. 11982, diin ang mga senior citizens nga moabot sa edad nga 80, 85, 90 ug 95 anyos makadawat og 10,000 cash incentive gikan sa national government pinaagi sa National Commission of Senior Citizens sa pakigtambayayong sa Office of Senior Citizens Affairs o OSCA sa Danao City. Sa atong mga lolo ug lola nga mag-edad na og 80, 85, 90 o 95 karong tuiga, mahimo na kamong mo-apply upat ka bulan sa dili pa ang inyong birthday aron maproseso dayon ang inyong benepisyo. Alang sa dugang pangutana o assistance, mahimong moduol sa Office of Senior Citizens Affairs, OSCA, o sa inyong barangay GAD focal person. Usa sa mga haligi sa maayong panggamhanan mao ang pagpaminaw sa tingog sa katawhan. Mao nga padayon nga gihingusgan sa Danao City Government ang participative governance, pinaagi sa regular nga pagkolekta sa public feedback o paghatag og daghang paagi aron ang mga sugyot, concerns ug rekomendasyon sa matag Danawanon madungog ug mahatagan dayon og angay nga aksyon.
Subay sa prinsipyo sa transparency, confidentiality o gustong protocols, nagpadayon ng City Information Office sa adlaw-adlaw nga pagkolekta sa mga online feedback o concerns pinaagi sa hashtag #DanawNaminawActionNow. Samtang matag semana usab nga gikolekta ang mga feedback gikan sa 36 ka Public Assistance and Complaints Desk o PACD drop boxes nga nahimutang sa nagkalain-laing opisina sa Danao City Government. Kini nga mga feedback, sugyot o reklamo dayon ipasa sa angay nga opisina aron mahatagan og tukmang aksyon samtang giprotektahan ang privacy o confidentiality sa matag kliyente. Pinaagi niini, mas napalig-on ang connectivity with the clientele ug ang Smiling City Hall program nga nagtumong sa mas paspas, mas responsive ug mas epektibong komunikasyon tali sa lokal nga pamunuan ug sa katawhan. Alang sa mga gustong mopadayag sa ilang feedback o concern, mahimo kini pinaagi sa PACD drop boxes, pagpadala og mensahe sa official nga Facebook page sa Danao City Gov, email, hotline o pinaagi sa pagbisita sa City Information Office sa Danao City Hall matag Lunes hangtod Huwebes. Usa sa mga prioridad sa Danao City Government ang paghatag ug accessible ug dekalidad nga serbisyong panglawas. Busa padayon ang pagsuroy sa dayong community mobile clinic sa kabukiran aron mahatagan og libreng medical consultation ug tambal ang mga Danawanon sa layong dapit. Karong semanaha ang Barangay Baliang ug Barangay Manlayag na sab ang gibisita niini. Niadtong Hulyo 8, malampusong nakaserbisyo ang dayong community mobile clinic sa mga barangay Baliang. Karong adlaw Hulyo 9, mipadayon kini sa Barangay Manlayag aron mas daghan pa ang makabenepisyo sa libre nga healthcare services sa Dakbayan. Libre nga medical check-up ug tambal ang gidalit sa mga residente isip kabahin sa padayon nga paningkamot sa Danao City Government ubos sa Liberatong Durano nga mapaduol ang dekalidad nga serbisyong panglawas sa pamilyang Danawanon. Aron kanunay nga updated sa schedule sa atong dayong community mobile clinic, like and follow Barangay Affairs Office, Danao City sa Facebook. Nagkaduol na silang damgo nga mahimong scholar sa Dakbayan ang 150 ka mga qualified scholarship applicants human sila miatubang sa final interview nga nagsilbing katapusang hugna sa selection process sa Danao City Scholarship Program. Human sa malampusong pagpasar sa qualifying examination, miatubang na ang 150 ka-qualified applicants sa final interview ng gipahigayon karong adlaw sa Danao City Scholarship Board, ang katapusang bahin sa proseso sa pagpili sa mga scholar sa Dakbayan. Gawa sa ilang academic performance, gisusi usab sa Scholarship Board ang determinasyon, mga pangandoy ug kaandam sa matag aplikante nga mahimong responsable ug takos nga Danao City Scholar. Human sa maong interview, mupili ang Scholarship Board sa opisyal nga mahimong Category A Scholars nga makadawat og full scholarship grant ug Category B Scholars nga makadawat og half tuition ug half miscellaneous scholarship. Labaw pa sa pinansyal nga suporta, ang Danao City Scholarship Program usa ka padayon nga pagpamuhunan sa kahibalo, pangandoy ug kaugmaon sa kabatan-unang Danawanon. Usa ka inisyatibo nga nagpadayon sa pag-abli ug mas daghang oportunidad pinaagi sa edukasyon here and now. Alang sa ato ang online bulletin board, please take note of the following announcements ug reminders. Magmask ug magamping ta pamilyang Danawanon. Epekto sa Mount Canlaon, atong pangandaman. Ang pag-atiman sa atong kaugalingon mauusab ang pag-atiman sa atong pamilya. Tungod sa pagbuto sa Canlaon Volcano, giawhag ang tanang Danawanon nga magsulubog face mask, ilabi na kung mogawas sa balay. Isip yano apan epektibong paagi sa pagpanalipod batok sa posibleng pinong abo o ash mahimong makaabot sa atong lugar.
labing importante ang pag-atiman sa atong mga bata, mga tigulang, mga mapdos ug kadtong adunay hubak o adunay kondisyon sa pagginhawa. Samtang padayon ang pagmonitor sa sitwasyon, magpabilin kitang kalmado, magtinabangay ug musalig lamang sa mga opisyal nga pahibalo gikan sa City Government sa Danao ug sa mga ahensya sa Department of Health. Sa Danao, ang pag-atiman sa usag-usa, magmask, mag-amping, ganahan mo abroad o sa sulod sa nasod lang usa. Either way, ani ay bag-o nga trabaho opportunities for you. Duha ka mga special recruitment activities ang ipahigayon sa dakbayan karon og sa mga mosunod nga semana. Production workers, plumber, painter, ug uban pa ang gipangita sa Cebu Labor Link Manpower Corporation nga magpadayon sa ilang recruitment size sa Barangay Ginsay Covered Court. Samtang teachers, cleaners, para abroad ang gipangita sa Silver Skilled Recruitment INC. Ang mga interesado niini mahimong mutunga sa ilang recruitment activity sa July 20 to 21, 2026, alas 8 hangtod sa alas 4 sa Danao City Hall Parking Area, tapad sa City Civil Registry Office. Para dili mauwahi sa mga trabaho, posting and updates, follow ang Facebook page sa atong Public Employment Danao City. Mao kato ang reminder nato for this week mga Danawanon, and for this week's feature tan-aw nato kini. Happy na? Birthday pa. Og doble ang selebrasyon alang kang Mayor Nito Durano nga nagsaulog sa iyang 78th birthday ug 25 ka tuig nga matinud-anong pag-alagad sa pamilyang Danawanon ni adtong Hulyo 7. Sa wala pa mosubang ang adlaw, naghiusa ang mga empleyado sa Danao City Government, mga representante sa nasyonal nga ahensya, akadim ug mga Danawanon sa usa ka manyanita isip pagpakita sa gugma, pagpasalamat ug pagrespeto kang Mayor Nito Durano sa pagsaulog sa iyang adlaw na tawhan. Dungan nga gisaulog sab ang iyang 25 years of service sa pamilyang Danawanon. Sulod sa 25 ka tuig, daghang kausaban ug kalambuan ang nasinati sa Danao. Mga proyekto nga nahimong realidad, mga oportunidad nga nabuksan ug mga komunidad nga mas milig-on ug milambo tungod sa iyang maayong pagdumala. Matag tuig, isip kabahin sa iyang birthday celebration, dili gyud mawala ang pahalipay ni Mayor Nito, usa ka personal nga pagpaambit sa grasya ug kalipay ngadto sa mga Danawanon. Sukad tuig 2023, ang mga registered tricycle drivers ug candle vendors sa dakbayan ang nahimong kabahin niini nga tradisyon. Ug sama sa mga miaging tuig, bugas, canned goods ug preskong mga utanon ang iyang gipanghatag, mga yano nga pahalipay apan puno sa gugma ug pag-amuma alang sa mga Danawanong adlaw-adlaw naning kamot aron masuportaan ang ilang pamilya. Gipadayon usab ang selebrasyon atong adlaw pinaagi sa usa ka children's party sa Danao City Boardwalk. Diin nagkahiusa ang mga kabataan ug mga young at heart sa usa ka adlaw nga puno sa katwa ug kalipay.
Tinuod nga ang usa ka leader dili lamang mahinumduman tungod sa iyang mga nahimo, apan tungod usab sa paagi sa iyang pag-atiman ug paghatag og inspirasyon sa katawhan. Sa makausa pa, happy birthday ug happy 25 years in service Mayor Nito Durano, padayon sa pagsidlak ug pag-alagad sa pamilyang Danawanon here and now. Hulyo na, Nutrition Month na. Ug sa atong hashtag kanang kuan ba segment this week, nangutana ta sa atong netizens kung unsa ang ilahang paboritong gulay. Matud pa ni Amea Aguilar Jaime, malunggay, cabbage, kangkong, talong, okra, gabi and kalbasa. Almost all veggies mukaon ra ko. As for Jojo McNears, ako, favorite jud nako tanan vegetable, kay ako jud tig sarap basta magutan mi. Pero, pinaka the best jud ang malunggay, pechay, gabi, kalbasa, cauliflower, carrots, patatas, agbati ug ampalaya. Kapayas ug malunggay, perfect sa native nga tinolang manok plus apilan ug tanglad ug luya. Ang comment ni Luz Lato Olagier. Og ingon si Jaisel Hugalbot Abuso, carrots ug kalbasa pangpalinaw ng ating mata. Pero para nako, lami jud tanan o tanon kay daghan ta makuha benepisyo sa atong lawas. Daghang salamat. Daghang salamat sab sa atong mga sharers for this week ug sa ubang Danawanon. At ang next segment kay basin kamo na pod ang sunod nga ma-feature sa atong sunod nga hashtag kanang kuan ba. Padayon sa pagkaon og vegetables kay ang mahimsugong panglawas, paagi para sa masidlakong ugma here and now. Alright, maukad to ang ato ang mga features this week. Sa Laing Bahin, it's shout-out time. Tanaw na to itong comment section. Sa mga wala pa na-comment sa itong comment section, comment na dayon mo kung kinsa inyong ipa-shoutout, ipa-greet, or unsa pa na ng mga mensahe ang gusto ninyong ipadayag sa tibuok Danao City. Sa ato ang unang shoutout from Jing Banilad Cal. Shoutout to may pamangkin, Lem Azriel, AZ Dapmo sa iyang adlaw na tawhan. Miss you, Dodong AZ. Giningaw ang imuhang iyaan nga si Jing Banilad ka. Happy birthday kanimo. Speaking of birthday, belated happy birthday, Mayor Nito. Na siya sa to ang feature no, na malipahin jud kaayo to nga adlaw. Very busy gikan sa kadlaw hantod na gabian ang selebrasyon. Kauban ang mga pamilyang Danawanon. And speaking of celebration, ako na lang po din i-greet og happy 4th wedding anniversary ang kami sa ako ang bana, Francis Tingtanla. Happy 4th wedding anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary. I love you from Mr. P. I love you. So, nasa ning comment din no, ako ang amiga. Happy birthday, Megs, from Ingrid Yap. Hello, thank you, Megs, for greeting me, no? Mga pila na kaadlaw ang ning labay sa ako ang birthday, pero happy gihapon. Happy na birthday pa. O kinsa pa man ang magpa-shoutout. Hala, ako sang workmate. Happy birthday, Bianx Garcia. Thank you so much. Thank you sa tanan nga ni greet pud na ako atong adlaw sa akong birthday. Salamat sa inyong panahon sa pag-greet. And of course, kinsa pa man ang magpa-shoutout dere, shoutout sa Team PIO, shoutout sa tanang alagad sa pamilyang Danawanon. Kay ba ko wala ni sila magtanaw karon kay busy sa mga tagsa-tagsa nilang trabaho. And of course, shoutout sa to ang mga city leaders, Mayor Nito Durano and Vice Mayor Ivy Durano. And happy birthday, advance happy birthday, Uncle. Next week Friday, birthday no. Next week Thursday, advance happy birthday. Nagpaabot sila Miss Hannah sa imong lechon. Sa imong lechon. Kinsa pa man ang and hello day no sa to ang mga live viewers karon. Salamat kaayo sa pag-stay tuned, sa pagpaminaw sa ato ang mga balita this week sa The Week Live. So murag wala naman siguro no nagpa-shoutout karon. Shoutout na lang po day ko sa ako ang mga grade 3 Libra classmates. See you on August 2 sa ato ang reunion.
Alright, I think that's a wrap for this week on The Weeklight. Sidlak sa Danao, your weekly window into Danao City's latest. Sa kaalam aduna tay gahom ug sa tinuod nga serbisyo aduna tay paglaom. If you found something that sparked your interest, i-share kining atong balita. Like and follow the Danao City Government on Meta and visit danaocity.gov.ph as the Danao City Government's official website. Sa ngalan ni Mayor Nito Durano, Vice Mayor Ivy Durano, city officials ug tibok pwersa sa Danao City Government, kini si Bianca Lau, gikan sa City Information Office, reminding you, stay informed, stay involved, stay connected and empowered. Maayong hapon ug sidlak Danao.